Good morning guys, luto tayo ng ginataang yellowfin. Ayan. Jay, ita ni adwag lago ti kwantan kastoy. Pero nangina lang hangas lagi baybay nalaka. Ano may sakit di may para sir? Itakit ko at 300 samantala di baybay kit 150 lang Kilo kayo. per kilo. Tapos sige jay tulingan, walang 90 lang. No nyam no kwano ditoy kwan. Ditoy patatin nangina mitin. Pero okay lang din. Isa kwa. Kabil suka. Ay mo ta kagudwan. No sipsipin na. Pangat tabi lang santo tunukuan mantika. Yan na guys, may suka na. Tabi mo juga. Hindi na lang ata may sarap din basit nga sin. Ayaw, untuk nagsuunaw eh.